The enemy is picking. Sigos lang naman doon daw. 60 always. 5 man tayo mga idol. Demons shall bathe in their blood. Please pick a The hero. light belongs to the righteous. Ano, ganun ulit. Hello. Mga dito. We shall stand fast to the very end. This one. Oh, hello. The enemy is picking. Uy, vlogger yata to ah. Boses pa lang ah. Payback time. Daming XP. Pabuhat po mga idol, pabuhat. This one. Ano po yun? Ano po? Vlogger ka? Hindi po. Trust. Alpha is online. Your team is picking. Vlogger yan eh, vlogger. Vlogger yan. Ay, ako na yung Ready, go! Ayaw ano yung XP niya yung ano? Nag-adjust ka lang kaya. Mage ka na lang po, Adjust ka score, naman yan. mage. Ba't ang daming XP? Destroy. Enemy Alam ko is yan, picking. Siyempre. Sniper ready. Give me a target. Saan ba kayo mga idol? Vlogger ka. Kaya no. Oo, vlogger yan. Taga saan ka po? Taga saan po? Even the strongest Mindanao of po, thirds Mindanao. fail to Team claim is me. picking. Ano? Mindanao. Vlogger ka? Mindanao po. Mindanao. Para mapalo ka namin kung anong page mo. Team Pobre po, pangalan ng page ko. I do what I want to do. Anong YouTube page na lang mo? idol, Para YouTube na mapalo lang ka namin? idol. YouTube na lang, Yasu Gaming. YouTube na lang, Yasu Gaming. Chat mo na lang dito ah, para makita namin. Sige idol. Oo. Chat mo idol. Buhatin mo kami, Sisi. Ako po yung pabuhat sa inyo. Ikaw, full ka naman talaga. Bubuhatin kita basta napunto ka sa titigaw. Sisi, 5 man tayo. Gusto mo? Sure. Sige ba? 5 man tayo mamaya. Sige. Sisi, chat mo yung ano mo. Wait lang po. 5 man. Sige, Sisi. 5 man tayo. Gawa tayo ng pan natin. Gusto nyo? Pwede rin. Sige. Ikaw na maggawa, Sisi. Anong pangalan ba? Welcome to Mobile Legends! Ano? Sisi, chat mo nga yung ano mo. 5 Pinoodin ko nga. seconds till the enemy reaches the battlefield. Kunti pa lang video yun, idol. All troops deployed. Ano? Kunti pa lang video nun. And yo-yo! Ready to set the Di stage maintindihan. on fire! Okay. Ano, Yasu Gaming? Yes po. Sige, idol. Papanoodin ko yung Ay, mamaya. sana yung link ko. Dito pala sa baba. Sorry. Okay. Pakikilig. Ilan percent ko na? Today is a chance Pakikiligin natin si to ano. the story. Pakikiligin natin Papanoodin ko si yung Alpha. mamaya. Sige, Sisi. Stalking the party pooper! Squad idol. Squad. Pangitin kasi signal dito sa amin, dol. Muulan kasi. Laga ko. Don't worry. Just Tumigil ang ulan dito sa Pangasinan. Baha na dyan. Kita ko nga sa FB, dol. Baka nandito sa amin. Oo, bati. Magaling talaga. Tsamba lang yan, idol. Ikaw naman.
Pinapakilig, mabiro ka naman eh. pinapakilig ko lang si Alpha. With a smile and the sparkle in Yo-Yo's eyes. Yaso Gaming, no? Ah, Panoodin ko nga mamaya. di kasi i-upload ko din to. I-upload ko din tong laro natin. Sige, idol. Facebook yan. YouTube. Wala dyan eh. Wag mo lang i-upload, bobo kami maglaro. Di makikita na yung laro namin yan. Hindi, okay lang yan, tol. Patay ako. Vlogger ka talaga? Simula lang, Boga, simula lang. Dati may ano ako, pero Ay, mag-vlog ka kasi mula. may vlog ako. Team Yo-Yo, the unstoppable duo, gonna chase away the gloom. Ano? Killing spree. Magkakan ako dyan. Gesit ko mamaya. And upward. Pagitaan kita mamaya. Sige. Up and over again. Patay to. Ay, Let's rock my show. Patay din to. Yan o. Hangin ah. Double kill. Triple kill. Sorry, Hindi wala ko ko. talaga Relax. You're part of my show. Ay, ito na yun, oh. Nice. Grabe. Galing, ha? Swam. Yun yung legit na magaling. Ay, talaga yung magaling talaga. May kasama kasi. Magaling yung may kasama kasi. Patay to. Galing ko talaga. Galing ko. Ito. Okay, ngayon mo naman. Maganda talaga to pang upload to video na to, ah. Whenever I step into the spotlight, I feel like I'm home. Ay, sorry. Sorry. Masyado kang maingay. This was a great stage prop. Kinuha ka naman yung turtle ko. Wow. Hit mo idol, ah. Ay, Buti nga lang makuha ko yan eh. Makukuha ko sa Visit ka. Maingay. wag ganun, par. I-upload ko to. A good show never ends. Ginahin natin sa... Dapat chill lang. Nag-vlog ka sa Facebook? Oo. Nag-vlog ka Sisay? Ano lang po, wala pong ano yun sa Facebook, vlog lang po talaga yun. YouTube ko lang Sige, po. mamaya panoorin. Sige po. Panoorin ko mamaya. Panoorin ko mamaya. Ayun talaga yung magaling. Batak mag-dairot. Today's forecast? Sunny, of course. Lang. Batak mag-dairot. May man tayo ah. Patay ka, lo. Dito. Dalaw nga. Dalaw nga. You are not invited. Sige lang. Turtle. Hayaan mo na yun. Ako na bala kay Alpha. Turtle lang. Dadalawin kita. Wait lang. Dito. Sige. Yo-Yo, stand. Nice. Nice one. You have slain an enemy. Reload. Spin, Yo-Yo, spin. Nice. Nice one. Spin, Yo-Yo, spin. Wait lang. The unstoppable duo, chase away the gloom. Wag ka na, Mitch. Magdadalaw ako kahit kanino. Sini sa taas, that's what oh. Bitak sa taas. Perfect for the next act. Lights, camera, action. Bitakin natin sa taas. Bitakin natin. Dito nga sa Mitch. Mitch ka pare. Tara, bitak sa taas, ha. Party pooper.
Alo, nasa mid si Alo. Out. Baba isa. Nice! Sabay na siya. Nice! Ito. Listing. Hindi na lang. Your team destroyed a turret. Grabe na kayo, kitagin. Don't interrupt my show. Okay lang Kaya po. niya yan. Grabe na ko nito. Dito. Ang dami nila. Sa likodan ko. Sit mo. Okay. Ay na, tatlo sila. Killing spree. Wait lang. Bilangin nila ko. Thanks for coming. Wait lang. Okay. Push. Kamay lang. Sit ko. Go. Tanga. Ally Teka na. has been slain. Okay, kill na lang. Okay. Turtle. Gotta run the portal. Tagal na lang. Sunny, of course. Stay, Yo-Yo. Stay. Relax. You're part of my show. Okay, bawi na lang. I have slain the turtle. Grabe naman yung palong-palo. Madami sila doon sa taas. Palong-palo yung tyrant natin. Grabe ka. Sisi, huwag ka dyan. Madami sila. Dito sa baba. Okay lang. Wait lang. Kamuha sa ruwan zona ba? Me and Yo-Yo have been performing as long as I can remember. Kina MM, balik ka na taas MM. Tara ako doon sa baba. Dito sa baba. Ally has been slain. Sa baba. Grabe. Sayang eh. Legendary. Okay, bawin niya. And a double kill. Sabayan mo. Kanina pa yan. Bueno. Understood. Bigyan. Bitak sa mid. Initiate retreat. Understood. Dito sa taas. Tara, bitak sa mid dito. Tatagin yung mid. Get him, Lord na Yo-Yo. mamaya. Oo, sige. Tara, bitak dito sa mid. Sabay mag-learn tayo. Let's dance. Legendary. Papunta na dyan, Sisi. Sige lang. Sige. Sabi na eh. At least na tower. Down na yun. Sit ko. Dito. Punta kayo lahat dito. Sige na, tapusin mo na FM. Kami na ba dito? Lord. Lord pa lang, Lord. Hi. It's not my curtain call yet. Sit ko. Your team destroyed ally has slain Orb. Halika dito, sit ko. Okay. Halika dito, sit ko. Para sa siguruhin mo, par. Ay na, sabi na. Wait lang. Every day is a chance to be the hero of your own story. Show isn't over yet. Ay, grabing hold nito. Talaga. Have been slain. Grabe. Sige lang. Wait lang. Deep lang, Layla. Kaya yan. Minions. Hi. Under attack. Request backup. Understood. Nice one. Never ends. Tara, bawi tayo. Ubusin nga natin yan sila. Ikaw ka naman.
Don't worry. Just be happy. Tago-tago Doon lang. sa bot. Doon sa bot, butas doon. Kaya nyo lang, mamaya nyo lang lang. Ano, bot tayo? Dito. Ay, sa lugar daw. Sarah. Nakatalon. Doon, Lindsay. May shit ka par? Out. Has been slain. Ito. Guys. Nice one, guys. Kayong paparsa pa, oh. Bigyan natin parsa. Guys. Nice one. Isa na Parsa pa, lang. parsa. Sige na Dalawa. lang. Uy, Dalawa apat. Ay, dalawa lima. Our adventure is a never-ending party. Iba niyo mga minions. Ayan nyo lang yan. Huwag nyo i-clear. Sige. Good game. Huwag nyo i-clear ha. Huwag nyo yung clear daw. Mid lang. Huwag nyo na i-clear yung... Baba. Mid lang lahat. Talaga dito, dito. Mid lang lahat. Maganda ka tanga. Pasukin ko. Sige. Punta sa akin yan. Dyan lang. Ganyan lang. Uy, huwag dyan. May ulti. Ayan na. Ginagawa mo. Ginagawa ko lang sa akin. Para lang sa'yo. Sili, nasa ba? Bumalik na. Ay! Tignan mo din ay balls. Wala Tignan mo nang din. kaya. Atak mo yan, Gentleman. Kaya mo yan. Lambot yan. Understood. Sama-sama sa turtle, mga idol. Our turret is Sige. under attack. Padaan sa ano. Mid ka na lang sana. Ako na lang sana dyan sa baba. Sige, sa'yo na. Ah, Tara, alert tayo. maglo-lord yan sila. Yan mo mag-lord sila. Mag-sigway ako. Easy on you. The unstoppable duo. Apat sa lord. Isa sigway. Sige. Kasi po dito. Spin, yo-yo, spin. Okay, Every bugaw-bugaw. day is a chance to be the hero of your own story. Kaya di naman ko-contest yung mga yan. Dito. Oh, atras na. Ano ba, bigyan natin ang pa. Our turret has been destroyed. Wag ko lang iisipan. Ayaw, next time. Tara, sa moto. Ano? Hindi mo na kami. Meron yung muna kami. Kinaya. Tatlo isa. Yan, bigyan mo na yan. Lord idol. Halika. Pwede natin bigyan yan tatlo. Nice. Bulak mo. Oh, nice ka. O, tara, Hindi ka sa mid. parsa. Masakit na yung para sa nila. Okay. Mayroon ako dito. Silip ko. Good job, Destroy the turret. Dito. Pusing ko na to, boy. Tapusin mo na talaga. Team destroy the turret. Kaya? Di kaya. Wait lang. Hindi mo kaya yan. Masakit na yun. Ano nila? Guys. Just be happy. Sama-sama. Initiate retreat. Understood. Out. Tara. Okay, mamaya lang. Hindi na yun makalapit sa'yo, Layla. Nang ako. Walang tore. Tara. Wala natin yung chest yan. Okay, lusopin nyo.
In mo na, in mo na. Kabain mo na. Guys, one. Nice one. Galing ah.